जों टीएसपी नि लक्ष्य एवं उद्देश्य तो तीव्रमथा सनामानी शुरू থেকে नो आओ बुबाग्राव जों एकमत टीएसपी एवं आईपीएफटी मूल दाबिदार त्रिपुरालैंडनि अबकुबैक आं नेशनल पार्टी खायो नेशनल पार्टी ओ इशू चिंतानि गई সেই হিসাবে मूल दाबिदार आं हिन्नाय आईपीएफटी एवं टीएसपी अबकुबै फियाबा आं ताबुक टीएसपी खायका अनेक बरन हयतो प्रश्न खायकेना आं खोनाव अनेक बरक प्रेस नि माध्यम तुइबो सुनो दिनेश देबबर्मा टीएसपी नि तामाव बबुपुरो टीएसपी ओ अंहरकाबा बबा कांग्रेस हेबले बबो सिबले चिन्नर जतन सिबले त्रिपुरा राज्यव चिकन्तिया केबो कांग्रेस नि फायका केबो सीपीएम नि फायका बुमुं फारका त्रिपुरा मथा पार्टी टी प्रासेपिया टी कैपिटल आई कैपिटल पी कैपिटल टी प्रा त्रिपुरा इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस अब टीएसपी नि एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली आं टीएसपी उंथांगा हैं उद्देश्य तमो त्रिपुरालैंड आं कांग्रेस नि डिमांड तो टीएसपी फायै त्रिपुरा मथा फायै नेशनल नि एजेंडा नो तो तुबी अंखर फायब्ले और आनी हानी चीनी दफानी लैंड में आसाक और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी में आसाक जों कुनु राजनीति खायतोङै कुनु लाभ करे एवं आं राजनीति खायनाय हिनै फायमाया त्रिपुरा मथा पार्टी को दफानी मूल इशू मूल दाबी अब खायबानी मामानी यागुल जे जेसेबा खायतो बायथं आपति बसन डिस्कशन मुखा बुबाग्राबाय किंबा आर्टिकल 2.3 नि अनुजायी त्रिपुरालैंड रिखान खायसनो टोटल पार्टी बीजेपी पा हाथ थांमोन टोटल पार्टी कांग्रेस पा हाथ थांमोन आरो कुनु बाधा तंगलाक एवं चिनी कुनु क्षति उनिया जों खाखायगा ओंखाय चिनि लक्ष्य आबनो आ लक्ष्य पूर्ण जों सबै मानलिया आबो व्यर्थता बर नुखा जोंनो जारा ताबुक सोंनाय दिनेश देबबर्मा श्रीराम देबबर्मा टीएसपी नि तामाव आरोबा चित्तरंजन देबबर्मा से प्रेसिडेंट तमाबले टीएसपी ने बंग प्रेसिडेंट साबो रिवाइव तामनो हिन दयाखाय बर बुजिना चेष्टा खायदों जों रिवाइव से खायना नायो टीएसपी नो ओ दाबी नो मोथां तो बुना नायो पार्टी नो रिवाइव खायना नायो रिवाइव नि अर्थ मोया दिनेश देबबर्मा टीएसपी या ताबुक तो टीएसपी उनाबले नों ओ जेदिन नॉमिनेशन फाइल नि लास्ट डे आ दिनो से नों त्रिपुरा मथा पार्टी उनले नों टीएसपी उनले जरा एमएलए उननाय रो किंतु जरा एमडीसी उननाय के ताको टीएसपी इवेन बुबाग्रानि प्रोफाइल कामके नाय गूगल सर्च खायो साबनि विलेज है ताकसे बो उनको लिया चेयरमैनशिप या करेलु एंगाय आ प्रश्न रक आबो अबान्तर प्रश्न कोनो एक समय गणमुक्ति परिषद नि सदस्य तमानी दशरथ बाबू थैथामा परे कि सीपीएम बायदा थांगाबा कोनो एक समय चिनी वो तबो रंजित देबबर्मा त्रिपुरा मथानि एमएलए ब टीएसयू खायदोंमोन एमबीबी कॉलेज तंफ्रु बखि ताको टीएसयू हिंदा दाबी खायदोंख बत ऑल त्रिपुरा टाइगर फूड्स उलसुमु आरो थांनि जॉइन खायका
এরপরে TUF পিসি হিনি খাইছে কোয়া এরপরে বড় আং হিনমামলে ববুপুর ত্রিপুরা মথা হংখাবা ত্রিপুরা মথা যেদিন জয়েন খাইলো আপুর ত্রিপুরা মথা তা আন্তঃগণ আমতিত প্রশ্ন খাইয়া বড় পরিবর্তন উইন মানো নংকি ত্রিপুরা মথা পার্টি আজীবন খাইনি তাম গ্যারান্টি তং তাবুক তং তংনাইনি বিসিঙাবো আং তো মনে খাইও ইতিমধ্যে তে ফাঁচে অঙ্কর মামলে অঙ্করনানি পসিবিলিটি লোক তংলাই বেশিয়া সাতটা লাই মাংলা নুগানো ন ক্যামেরা তলাং থানায় ত্রিপুরা মথা অবকি MLA मा बजाय उनि थां दङ हा जों MLA मा बजाय उनि सिदांत बनबाय आं थांगा गाय অনারেবল MDC মহারাজা পদ্মত কিশোরনি যে ফেস নতুবইচন গঠন খাইমানি বনসন্দি আं বড় তংমানি বড় তংমানি नों जेदिन कैंडिडेट सिलेक्शन खाइलायो आं त्रिपुरा करिबले কয়বার অনুরোধ থেকে আনো নং বাসাদি ব কনস্টিটুয়েন্সি নিনি চমতো আং সাকা বাসা তো বাসায়ানো ত্রিপুরা মথাও ফানছে বুমুক্তাসি বাইকে নং সাইড খাবা কতর জানা মুসুঙ্গো MLA উংনা মুসুঙ্গো MDC উংনা মুসুঙ্গো রাং সাবরি চ্যালেঞ্জ নংনি মিডিয়া তৈ প্রুফ খাইতো ফিয়া আনো বারবার যদি এই ধরনের মিডিয়া তৈ কেবল লাইভ খাই সাইতো খাই আং প্রুফ সহ ডেমোক্রেসি আনে রাইট দङ आं अनेक बर'नि प्रुफ फुनुग्रोनाय জনগণनि थानि जवाबदिहि मावबायनाय इभेन कारेक्टार तै सामाजिक अवस्था ताम अवस्था तंगनि आकक जखन काफ्रु प्रुफ सह खुब तै मुसु जागानो जनगण बाय आंगा संगात खायनाय हिनै कांग्रेस याखै नेनि TSP नि एफिलिएशन तीव्र मथा खायाबले आणि लक्ष्य तो त्रिपुरा लैंड मायन गाय बुबागरा बसाय दङ 26 नि आगे आह्वान खायो जनगण ता थांबायदि नंखाय ब दुखे नेनि चेयारमेनशिप याखाबा ब दुखे नों त्रिपुरा दंयाबा आंगो दिल्ली दंतते आंदोलन खाय दंगामले टेलीफोन बाय आंदोलन हाइया जों खाय फैका बबागरा साव पार्टी इतना आसान नहीं है आंगले त्रिपुरा जो महाराजानि पार्टी नि बिनि उनका समायना आं बेसि दिन दुगियाखौ 3 বছর सिकोना चिनी तो अभिज्ञता दङ 18 বছর 19 বছর खाय फैमाने दाबिबा आसे आसानिया चिनी जों केवल क्रिटिसाइज खायनानै गया जे अंखर थानाय पदनि लुबि रांनि लुबि अंखर थानाय जारा अंखर थानाय दिनै ना हिमबो 11 तारिखआवसो चिनि TSP रिभाइभ खायनाय हिनै जों प्रेस मिट खायो 11 तारिख अब्दि नर मिडिया न सोंसे सोंगौ कय हाजार अंखरका त्रिपुरा मथानि এবং आरो अंखर थांनानै आं শুধু साया जे त्रिपुरा मथान सिमी अंखर हिनै IPF থেকে BJP थांबाबो दङ ओंखाय बर'खि जतन रांनि लुबि ना MLA मा बसायावनो ना निन प्रति कॉन्फिडेंस हारबाय अब मीडिया सेक्शन तां कारण आं तो आसो कारण तो तंनाय नाया आं सैटिस्फाई उमबाया आनन्द नुग्लियाना त्रिपुरा मथानि एक्टिवली कोन जागा खाबर मै खायदोंमोन प्रोग्राम रगो बुबागरा थांगाय थाङो যখন আনো দায়িত্বরি রেখা আং কমিউনিকেট খাই বরংবাই আসুছি তাকো আং এলাকা থাইয়াকো তাবো কেন ক্রিটিসাইজ খাইয়াকো ম ফনামতি হানিয়া হनै ইভেন नं না তাক সানো এই যে রঞ্জিত দেবমা প্রশ্ন খাইকা তিনি তানি দিনে দেবমা আর ফায়াবং সিদ্ধান্ত দেবমা ফায়াবং প্লেনারি সেকশন প্রশ্ন খাইমান রক্ষনা খানা বুবাগরা খাই তানি তাতাল सा যে বড় অসুস্থ হनै অসুস্থ হেব সেনামলে आंबो टेलीफोन कक सालायनो थांलेबो बेनि बाद दिन दिन आं उइस खायो
এবং বিনি মেসেজ আনি রেকর্ডও তো থাকবো ইভেন ফোন খাইও आं खूब खुशी नोंनानो उइस खायखा प्लेनार दिनो अंगाय दा सिदाम नगो फाइ बनि जि गारि बे बक्साय तोरनासे जों कुतुलजा जेकुनु एकटा कारणे जोंनि कामदङै थाङै कुतुलजा जों थांमाया नों आं नगो दा फाइदि नि दा सिदाम साव बाइगा कक साथाबा केव साव और फाइया तारपरे 1-to-1 कक सानायनि लास्ट रिक्वेस्ट किन्तु आं 1-to-1 कक सालिया बुबाग्रा 1-to-1 कक सामानि आज पर्यन्त आंनिया सिदाम देबरमाया केवा आंनि राजाल मालिया आबो 1-to-1 कक सावा बुबाग्रा बुइनो तुंदि ए फना तो ऐसा बोला है आबो तो विपदजनक being a supremo bobagrano ang je kono party khaitong TSP khaito mani to land issue to ise kono din bobagrana ang osabda khayako khaimaya ebong bobishodo khaigla kintu poristiti baidyo khaikai boje je bororo bai chole mane aborogle abo nongni maddom tino awayong nai বেলায় খেয়ে নাই আবো উচিত দিয়া সমাজ নেতৃত্ব দি তোমরা উচিত দিয়া আং হাই নগা আসুক তোমরা উচিত বুবাগ্রা আন নিশ্চয় নং বড় বাজার নং সংখ্যা বিধানসভা রেডি উন্দি এনে দুইবার উনকো রেডি খেরি কাম নমিনেশন ফাইল বাইকে সাবা ওভার माबाजालिया अहथागा अंगाय TSP ना नोटिस रिना फो अंगाना अनएडुकेटेड में डिबेट में मत फसो जों आसर दिन अनएडुकेटेड कांग्रेस हो खाइदो ग्रुपो बबाय आं मो जनरल सेक्रेटारि दासिदा मो जनरल सेक्रेटारि बबो वर्किंग प्रेसिडेंट से दंमाने आं सागा बवाग्रा नना एटलिस्ट प्रेसिडेंट खाइनो जों किफिल लेछिन किफिल कावरो तिब्रो बसाइमे देर आगे जों अनएडुकेटेड भाई लोग सान कबा चिना अनएडुकेटेड एतो डिसिप्लिन रैंक एंड फाइल जो तो सिग्नेचर दी दा दफानि साथे जों तिब्रा मथन खाइने तिब्रा मथन फाइमानि यागोलो के बोनो दाजागलिया आपरुनो प्लान उनथागा कुनो सदस्य दादागलिया एक दुइजन या 200-250 सदस्य दङ तार कुनो कांग्रेस किपिल थागा CPM थागा BJP थागा हिन मांगला अनेक सिनियर नेता न आसुजा मते हिलायाब्ले पाताल हाबना नेबनि राजानि इनभाइट बाय मा हाबलांलिया रेखलाय जाखा जेखाने सेखाने गुबे खेरिका डेमोक्रेसी आबो चाया आनी प्रश्न नों दफानि जोंबो खायफैखा दफानि बरर केबो मसाहनि रन tlangjago केबो मायोनि रन tlangjago इनोसेंट स्कूल कॉलेज नि चेरेन एक तरफा दीर्घ बছর फयसा डिविजन केस तो आं परिचालना खायखा सुंदि अनंत देवमा संग्राम किंतु मुति उंगलाया तामनि ताबो नंनि कैमरा रगो उनुगले बुलाय माने बाइक सबायले माने नक सबायले माने ओ हरिदन देवमानि नक से वेबसाइट बाइका निनर डेमोक्रेसी तो तंसी ओ कल्चर ए जे दिलीप देवमा लायन नंगो बनो ब समाजपति फुं दिलीप देवमा समाजपति फुं अर्थात चीनी क्षत्रिय समाजनि नेता त्रिपुरा मथानि तो स्तूपा सुनियानाब्ले जों 11 तारिखो जॉइन खायो 12 तारिखो जेकुनो एकटा प्रेस न होनै साव अमतुई बर होनोबा गण दुलाई रिनान दरकारब्ले हिंसे साव अरे स्ट्रेंज बोदा उनका
সমাজপতি নি সমাজপতি আবো আই দিবা যে দিলীপ দেববর্মা বিনি লাইফ চাকরি খাইপুরু হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মুই পোস্টিং মুঙ্গো রতনপুর উল্টা স্টাইপেন্ড চাওয়াই চিনি চেরা রবাই দকা খাতে উল্টা দকা খাইতন যাব আং ফিয়গৈ নাইবলে অবাক কাণ্ড नों बाहाय समाजपति गाव प्रश्न नों दिलीप देबबर्मा नि नफा रतिरंजन देबबर्मा हिंदू एरपरे नों शिलंगा एमए परीक्षा परायनाय हिंथा फोरोंगाय कैथलिक हिंथा गवा आयनि परे गाय नों यामा फायै काजा खावर वानजु आबो बकरा थुरुकसासे चिटागांनि हा आर बोबागरानि अरखाय फाय समाजपति ঠিক আছে সমাজপতি নন শ্রদ্ধা খাই নাই মুমানো থুরুকসাপান আং দেববর্মা আং তাবো হিন্দু তেপারসাং কালচার হামজা গংকাই আবো মোস্ট ওয়েলকাম ফিয়াবা নং বাহাইকাই জনগণ নই আকার ইঙ্গিতে সাইমা গাবা যেমন তুই বড় রং ন গণদুলাই বস রিনান দরকার নয় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নেনাবত দাঙ্গানো নাই নন হ্যাঁ এফআইআর খাইলেগা এই পশ্চিম থানাওয়া বেনি এগেনস্টে আনি টিএসপি কেবো যদি একটা আঘাত মানখায় বয় এলাকাও সাবনি চিন্তানে রেকর্ড বন্দিত দিলীপ দেববর্মা বিয়াং থানায় ননত চুম ইয়াকাইয়া কেইসে নাই আইননি আশ্রয় না হানাইছে খোয়ায়ও কোনো কিছু গানকাই নং এই এমএলএর হর সমুদ্র হিমানি রেকর্ডিং চিন্তানি নং তাবং দিনাবা পেট্রোল লই লিখে নক সব রেখেছে পুই পুই খান্তা হইন সামলে আবারও তো চিন্তানে রেকর্ড হতো কাজে টিএসপি जों प्रतिज्ञाबद्ध টিপ্রাসানো খরব বাফাংতং সঠিক পথে जों লামা ফুলুंनाय जों আহ্বান খাইনাय জনগণ जोंनि इस्यु থেকে जों সরাইয়া ইতিমধ্যে जों কমিটি বনুগান আন্দার সাইমিয়া সাও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি উনো जों কিন্তু ডেমোক্রেটিক ওয়েनो जों फलो खाइनाय डेमोक्रेसि दंनाय ट्रान्सपारेन्सि दंनाय এবং মই ইস্যু দিয়ে जों দাবি খাইনাय सेंट्रल गवर्नमेंट जेफोर दंथं क्षमताव जों बंथानि मेमोरेन्डाम रिमार्क नुनाय जों अरब आंदोलन खाइनाय पार्टी खाइपुरु खरमनै न अनेके साका सिदाम बाय दिनेश मिचेबले नगनुगानि इतिमध्ये सिदाम बाय दिनेश देबबर्मा सिमिदे अब जोंहाते कक्साया कोनैबो पार्टी खाइ फाइबा दंले ताबो तिब्रमता फाइ एमएलए ओंखारनाबले आंगा पार्टी बुं सैया खरकटाम चाहिँ साबले नेदे न गुसना खायो नों खरकटाम बाय दंले नबले लख लख फै खनाबले तिब्रमथाव आनि प्रश्न ओंखाय नों इस्यु থেকে বাইরে সরে থাকা ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইমান একটা মেমোরেন্ডাম হলুটি আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরাল্যান্ডनि দাবিতে गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थानी मेमोरेंडम कायसारी जाकाय नै ब्लैक एंड व्हाइट नंग प्रकाश खाइतम नंग मीडिया माध्यमे ई कचिन थानी जेरक्स कपि दं त्रिपुरा मथान तरफ থেকে नाय राज्य स्तर केंद्र स्तर होम डिपार्टमेंट फुनुतम कोनो मेमोरेंडम करे जा आलोचना उनका सेवरल टाइम थांका दिल्ली फाइलेका थांलायका आबो आइसुया कुमफुरुनर खाना खाना 125 अमेंडमेंट अब बीजेपी जनजाति मोर्चानी बंगनी डिमांड से चादर डिमांड इलेक्शन सिगां बरगाबो सबमिट खाइजा अब बाय बुबाग्रा आचुगे शुक्लाचरण सह आरवा आचुग लाइखे যারা থাঙ্গো ত্রিপুরা মথানি বুবাগরা 1-2 ঘন্টা চুমা পড়েছে আপলোপি হাস একটা হিংলাম বম পার্টি ছাই দংলে আম তো থাইয়া দিল্লি আনত লাইয়া বা কই যে থানায় রকম বিচিং কো কম হবলে আচ্ছা আবখাই পরবর্তী কক্স আবনি সেকান ইলেকশন রেজাল্ট উনখা উমানি পরে অরব Honorable Home Minister Paithabakan
borok bai Tripura mothani protiniti rok malaika malayoi tamno manka hinlai nong media tei sungna mujung tangai baji soglai baji tam mani soglai abo sung Tripura mothani jara follower jonogon bo sung tambo manka interlocutor to chini issue tongmaya modostakari raibai abo to chini issue abo chin dimanya ble abo ba modostakari seble six schedule ki chung kuno kemne interlocutor chongi da chung tubu সংবিধান স্বীকৃতি বিলে আবার সংবিধান অ্যামেন্ডমেন্ট খাইছে 6 শিডিউল রিজার্ভ লাই 18 বছর পরে নিন খেতাম ইন্টারলিকুটার নাম তো না যে যাই হোক অর অনেক প্রেস আর নুখা বংনি সংবাদ মাধ্যম তৈ जों অংখরমানি ইয়াগুলো তাকব আলোচনা অব্যাহত আন্দোলন চিনি আন্দোলন অব্যাহত নবলে Nini obahot putih obahot abano neng besek neng ba garanti sini to kable mesek tarang bising manci na ina masa mangga hangga ba tahu ni bubagara na Krishna Pura Waisya anote angras nanti sanas na hacina Lalsin Mura Waisya apa tu sung sadi hiable apa kubuya ini press meet kadita neng ang TSP thamani sidam debo thamaba thamni nina sang mata beta hongkaba norong sao bongni kuno importance kroi borok wa che khaya neng tamni ase bokro mi himja khaba जों फाइमाने TSP माने आरो अमरपुराव थांगे खरचा बक्ति दाइरेका 50,000 रां माने थांगायने आ 50,000 रां नै साबो आबो सुंवा नंग मादम तै नंगले 50 लाख दा ना पसु कोटी आबो आसम सा 20 पुरो नङा जनगण यागार ग्लाक राय बांगला तुयो कलगि दंगो कारे नाय जनगण आर आबोनि बागै थैयै जों एडिसि फाइट खैया एडिसि तुना थान्दानि बहु बरक करिखा जोंनो खिबि थांबाय था जोंनि लांमा दंखौ इच्छनि आसि थाबाय जों दं अब बुलाय चालाय दंनानि बागै जों अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल साननाया आर नोंबो बागराबो एमन भाबे जोंनो दफानो फुनुका माने मानसिने तागले तिपरलेन गेटा तिपरलेन नों ताबक साव ते 2 मास नायसिंदि 2 मास ते 5 मास परेबो नों आर्टिकल 2 3 अनुযায়ী तिपर मथा ग्यारेंटी रिमाखाय आं राजनीतिनि रौ चारण खाइया जीवन कोनो पार्टी खाइया नगा सुथानाय सिद्धांत बर्मा बाय दिनेश देबरमाले এই तिपर मथा जदि तुई फाइ माखाय ओ इशु तुई नों मेमोरेंडम प्लानै होम मिनिस्टार तनि थांग्रा काय जों ते पार्टी खाइया थानि लिखित यांगो प्रेस मीट खाइ थानि मेमोरेंडम निखायनै नर सान्दालिया कोनो अज्ञात कारणे अब नरम क्लियरेंस खाइ तांनि सान्दाया बरम क्लियरेंस दिखौ तम गुन्जन नों तिपर मता से खाइयोगा अब सरकार बा हामनानै अब आं बानो सायाब्ले दासि दाम निमंत्रण मानजा मिठाई लेके आओ फाइदि जों सरकार से हामनांग गायनो निनि उद्देश्य की तिपरा सानो मिसलिड खायै अब्दै समुद्र यागारिनानि दानिनि नुंका डेमोक्रेसी को करिका अनेक ব্যাপার दं और डेमोक्रेसी तो दंक करै निं तामो जों तो दीर्घ बছর स्वर्गीय सामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संग्राम हयनार बाबू ताबो कथां दंखौ उरन उपाराव याकंबाय हिमै आंदोलन खैका अनेक 18 বছর পরে 6 শিডিউল मानो और कय मास हुंगाबा 18 मास হচ্ছে বেরাইলাই মানে 12 বছরনি যত পিকনিক স্পট
হয়তো পাস পাইবে খেলা কাইছা কাইছা কোর্স নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ডও সে থাকলেছিও বরান রাংবাই সাধারণ একজন রোগী 1000 ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট না খাইছে সন্তুষ্ট কিংবা ফোন বাই সাইরে খেয়েছে উংজাবো আনা মতোই জায়গা অমতই এমএলএ বা এমডিসি ফোন বাই সাইরে আনি চিকিৎসা সুচিকিৎসা উঙ্কাহিনে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সানি রাंकरि नमनुगान तेबो केलेंकारिओ बसुगो थांखा एडिसि रांकरि कोटी टाकानि केलेंकारि बर फाइकाबा नमनुगान विथ एविडेंस नुगान इतिमध्ये बेसि दिगला जोंनासुगो थाना नाया हुमकि दमकि रिखेले फियाबा अनायासे न अखर फाइनाय गभर्नमेन्टनि बरंबो जोंना साइड खायनो जनगणनि रां 900 टाका আর সিদাম দেবমা দিনেশ দেবমা এমএলএ বাঁচানা হংকাই রাজবাড়ি ক্লাই দং খামু ইয়াকুং রমই রাজানো সাগলা খামু নিন মথাও বুং তা সেটি নই নং টিকেট খেয়ানো রতুনা নাংলা খামু আসুন ন বুটো বাঁচানা হংকাই দিল্লি তংততে কয় খামু খাবর পাই খামু 1 বছর পরে সে তুবলে আং ফাইয়াবলে বুট রেখা बेंगलुरु थांजाखौ आं 1.5 मास परेसो फाइबले आरो तंतति न बाजि सकले मान नन तखा 27 तारिखो न गेटा टिकलेन मान बनुहुर तखा अबखाय अबसुखाय प्रकाश्य दुकारि माने जनगण सुनु যারা অন্ধভক্ত অবরক্ষায় উগ্রং লাইও তিনি তানি কালচার ফাইকেবা নক সংলাইও ভুলাইও নক রুখুবিরি লাইও আ কালচার তো আবো হামিয়া আবো সব বক্তব্য হামিয়া আংস রাজানা হামজাক মানো ত্রিপুরা মথাও কেব 18-19 বছর লাগাতর একজন বড় ওই কথাই দমাইয়া আম দিনেশ দেববর্মা 19 বছর রানী আম তাকো হামজাক ভবিষ্যতে হামজাক থানায় আই হিনি তো নিনি চায়া সুবিয়া তখা আং সানাय সায়ান কো গেবলে संगीता बुबा गरनो फेस टू फेस सुनले आंगा नों बिशु देबबर्मानो तांनि जुनाल लिया कारिखा कारि रिखा बिंताम एक्टिविटीज नों नुगला सिलो तंगते निचयनि नरम बरक रिपोर्ट आं सागा ग्राउंड फ्लोर कारि ग्राउंड फ्लोर कारि बनो आ बिशु देबबर्मान दानुबा 900 नि रेकर्ड दङ किरि बनो कारि सिरिखा आं थांगा हर खुवाई जुनाल नि चेयरमैन नतलानि आं सागा हर बिशुनत एसे चेयरमैन दादि हिन्दी नर फैया बन बैकग्राउंड कारि नंगा नुनो सोंना सफै तेसा दाइरे पिको ब चेयरमैन मान थाखाय साखुन माखुन थाखा हाजा बिनि उग्लग तांकारो तंगा बस कारि नाबनो देबो प्रचुर नों राजानि रांकरि राजा लास्ट बिखाबिरि नमिनेशन जारा माननाय रंनो इलेक्शन गायरिखा आं छुटा पार्टी नगर रिबायदि हने कय कोटी काका हिजामा मान त्रिपुरा मथाराव मादामान माया सरकारि कर्मचारी बोसोरिखा मादामान 2.5 कोटी नखरार फायजा सरकारी कर्मचारी बोसोर लेखा साइदामा हामजागो बुबा गरना लैंड हामजागो तिनी साबनि कारणे आ हिसाब नायनायाव बुबा गरन लगे जे बररक दङ आ बररन कारणे आ हिसाब ते मालिया जनगण आरो डेमोक्रेसी ते पाइला आबो साराबो बुबा गराबाय जतन बाकी याकारि थमायका जब तो यार तुम्हें कब बार लोगी तब करो वो कतिपय नग बाकी बार जो तो न प्रार्थी माया नुले हजार और थमें क्या बुबा कर वो कोई छाई तो कता वो प्रार्थी माया थमें क्या ने ग प्रार्थी माने तो नुंग बे तो नबले 11 तारिख অবধি আছে অফারি তো মানে একটা প্রেস মিট দেখাই যাক
tam karone thangka ba borok dol ni okor thangko kune phekung yan na tang khaya ba abo ba pa ni ya len den issue ya angore mle maung khai che payo en issue khai che payo absent bagai che ti promota ha pa ne boto bung sai tang khai ni je bo so I am a politician and politics khayo and politics so gain na hama mang nai nang khayo politics so ka politics ya kari ka bomno politics in national party recognized political party our so politics so ngaba ya ka ble nin moto political party che ya boba kara bo sable an moto political party ya an mo je mga সদস্য no warrior se no মানে যোদ্ধা warrior means movement sa ano nga movement kailan kaya nang tahanan ni মন্ত্রী সভা হামদা হিত খাবা সম্ভবত মাহাবিয়াপং মানো হাবিপা মানো আবত কারণ দং নাই nang buburukai salai baje futilai সরকার হামদা নে buburukai nang ও by election sampokhe প্রচার খাইয়ে আবত nang sidam dabon ma dinas dabon ma dage rohma kare nang bono dai khayni able borokai jengkai uneducated buto ma basai mui thanbai ka abono tei boron matha betha taung tho norok educated mla ung tongkha mdc ung tongkha norok ni banjer men norok cinta khani dsp ni president sabo abo nang sena nang nia nang nugan sabo president sabo secretary abo se boron tago na mane कुछ नेता अगरतला में है बुबागरा साहब उन लोग थांचा नहीं चाहता है जो थांचा में आया उसको कभी पूछा गया आप कहाँ हैं कोनो दिन अगरतला सिटी कमिटी खाइदा मा खामा आं ऑब्जर्वर आनो चोंग लेके आं सिटी कमिटी खाइदा সিটি কমিটির বড় রাজবাড়ী মাহাবিয়া সাধারণ বিনার ওয়ার্কার একজন চাকর সে বেতনদারি চাকর অবশ্যই কারির সিটি কমিটির প্রেসিডেন্ট নংতে সিটি কমিটির অস্তিত্ব তো কি মানে না হাইদা বুবাগরা মায়া সুমতি বড় গ্রাম থানা থেকে যাব observer list to seria tane rilai thum sala ye bubagra ba bono city ore rile aburu to ni motha buto butu basalai na nung layako tar mane bhakti gang bubagra nor hat thaka bujidi de tabuk a gang no da lai thangja test ni election ni bus kang je TEF songsawe ne TEF ni busin thike je fund collection खाइमाने सोटा पार्टी सुबह सुखला की बस कांग इलेक्शन के द टिप्रले नि बगी सवा खाइने ने जे वर्क सानमानि आबो आबां खानागा ताबो TF संगठन मेमोरेंडम तो बई सिदाम द बर्मा बाय आंत ऑफिशियल परमानेंट नाचुगो आसमयो मेमोरेंडम तुई फेका अभिजुग आंसाका दासितम साका একটা ইন্টেলেকচুয়াল অর্গানাইজেশন আগে বছর যখন টিউজিএস जों লগি সংসে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বা ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন টিএসএফ টিইউকেএস টিএসএনপি জানি উইংস ন চাবো একটা ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠন নরগরব নং বিচার ন जों খাইমিয়া সরাসরি বুবাগরা নারো থামি TEF no rohar TEF no rohar ka chunna memorandum naraglia bomi complain no boro সম্ভবত থাকা কথাতে আঙ্গাবো সেমিয়া বড় একটা সেমিনার খাই সেমিনারের মাধ্যমে বোবাগরানো চিফ গেস্ট হিসাবে আসুক হই বড় ফ্রি ডিসকাশন খাইনা নেই আ পরিবেশ মালিয়া TISF no দায়িত্ব লিখা sekarang butuh-butuh. Kok ti second harus serulai nai. Abdi poribesh senam sika. Am সম্মেলন sekarang mang nino kai kari siroka. Tol hoite se boys ka. Prominent leader.
যাই হোক আবার আসবে পাইখা রাং তো অঙ্ক খা এরপরে নাকি একটা ভিক অ্যামাউন্ট বরং সেইমান রাং তো সেইমানে কমিয়া আপনি কোনো হদিস মালিয়া পাবো আবং ব্যাপার আঙ্গা আরো আছে বুবা গারানো সোंगाबो थाइया आंगा संगठन किछुया चिन्तानि अभियोग फैका सिनियर लिडार हिसाबै जों नारेलिया रिरह अबाहाय अनेक किछु घटना दङ त्रिपुरा मथा पार्टी दङ अस्तित्व दङ हेंकाका जों जेदिन प्रेस मिट खायो आ हरबाताङै CWC गठन खाइला दा गोरै प्रमाण होनाब्ला नम थाने आ दिनोबा बर निर्देश हिसाबै ब्लक खाइनाय जों दुई मास बिसो तारमाने नों गोरैखा आइ होनाब्ला ता जरा दंनियाखौ दुई तीन मास परे बिसोर खाइनाय जिनिसआव गोरैखौब्ला तिब्रा न थाने ओंखाय नि न साइ नों वानादि आन TSP आव साव प्रेसिडेन्ट बा नों वानाय तकाबा नों मथासे खाम गोरैखौ खाइ भुनु दिता जों तो गाहाम कामना खायो जों बुबागारानि सुस्थ स्वास्थ्य दंथं हाम दंथं बुबागारानो जों हामदाक थानाय बब लेन इस्युति आन्दोलन खायथं जोंबो खायनाय आवश्यक जों जनगण बेनि प्रति फेक दंखांखाय दंगानो जों तो डेमोक्रेटिक वेटे जों आन्दोलन खायनाय बिले आइ जनगणनो जों साव जारा बखा बायथागा तिनि अनेक दलथां जुगलिखा रियाय चीनो प्लेटफर्मआव फायथं एवं फायनायनि आशाबादि जों अनेक जनसंযোগ बुंनो थाङो अलरेडि मान दं दाबो महाराजा तो प्लेनारि सेसननि बिसिंथिके बिनि चेयरमेनशिप जाखारै प्रेसिडेन्ट बिके रांखौनो प्रेसिडेन्ट रजाखा आबुनि यागलो TSP ताइसा एगारटार गरी बाकी फाइमानि यागलो ताइसा हाइनो हाइबरगनि सयजना CWC कमिटि खायै साख्लाय जागमनि नोटिफिकेशन जागमनि यागलो नों बाहायके चं जे TSP नि किरि जागोन बरगनि ताइसा कतालके कमिटि खावै ब आरो हाइन हाइ महाराजानि बुं बाय महाराजा सफाके सयजनानि बुं खायका TSP नि किरि जागोन बरगम हाइके बरगनि जे वार्किं कमिटि CWC कमिटि खायै बसकानि गो सामुं ताङै फुंनानि TSP नि अभियोग आबो कुबय आबो मुथुना बागै बरके आबो मुंरक तिखलाय जागना सयजना आइमेया TSP आंगकक साया जे TSP नो किरुइ खाय बंनि आबो गोरै आबोले प्रमाण दंखा बंनि बॉडी गोरै एग्जीक्यूटिव बॉडी गोरै डिस्ट्रिक्ट गोरै ब्लक गोरै खा आबो तो प्लेनारि सेसन न बो साखलाय गला गोरै बले खानानि प्रयोजन मने खैबि कोना तो इसा किन्तु बरक जे सव TSP जेदिनो एग्रीमेंट नुङो आ दिनो TSP कमाय थाखाय TSP संगठित सुनकि TSP त्रिपुरा मथा हाबथांगा आबो कुइको TSP नि जे एफिलिएशन आबो तो मथां मा तंखाबले तागबो नों बुबाग्रा साहेबले नि नाबनो एबुलिस खेल सिटी कमिशन न जानो गइनो नों बुबाग्राबो आ एफिलिएशन न तागबो तंता प्रेसिडेंट जंनायाको सेक्रेटारि संनायाको जों संनायता TSP रिमुभ खाइदिजे खौले कमिशन থেকে চিনি চিঠি টাইম টু টাইম যত পেপার চিনি থানে ওকে যেটা কোনো রিজনাল পার্টি তাও বর্তমানে ত্রিপুরাও করি কোনো রিজনাল পার্টি করি চিনি যত না হাত দেয় তাক জরা ইভেন ফোন নাম্বার অফ দি আবার কমিশন বমান যায় ইয়াং কোম্পানি বমান যায় ইভেন অ্যাকাউন্ট আলাদা তারপরে নি অ্যাকাউন্টস আপডেট त्रिपुरा मथान करी सिम्बल चिन्ह इतलां थाखा जों सिम्बलखौ मोननो हायो जिहेतु रेकगनाइजेसन थाखा TSP नि सिम्बल दं माने आनारस थाङा इभेन फ्लेग कालार नाहार सिखा जोंहाबो आलादा मा खायोमोन आवादे कोनो प्रब्लेम करिबले आरानि TSP ओ साबो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आबो वराय दंना कगिया बं बागैबा आं जखन त्रिपुरा मथा यागारखा आंबो वराय दंना कगियाबले तामखै चलायलायनो बुबाग्रा तामखै कमिटि तैसा 5 जन 6 जन तुई खेका आव बंगन सुंगे आबले आनो प्रश्न ताखै मथा काहामदा चले तो हामिरा चले तो आबरक साना उचित जेहेतु आं मथा दिया
tabuk TSP singna kai singmano ause ko তাবো লাইথাংজাক সালকিসা সেকাম্বা মহারাজা যে যতন কবখা কবগৈ ফাও ফাইকা CPM INPT যত থানজাও ফাইয়ে টিপ্রামা থাংখা তাবো তাইসা বাংলা হাও তাंनाय চিন বরক দফানি বাগै যে সভা খাইनाय রক যে সিলাইতিनाय রক ন মেইন স্ट्रीम फाइदिनि कबक मानि আপনি দিনি অ্যানালাইসিস ফিরম বাহাই khana de hinja kai angno media te mo kong sana mo suno tabuk bikerang kholo sir boniye bo TNB গঠন খাইয়ে রিটার্নার্স বড় একটা এগ্রিমেন্ট এর মাধ্যমে বক ফাইকা অ্যাকর্ড এর মাধ্যমে অবহাই এনএলএফ তির বক ফাইকা আর ও টাইগার ফোর্স এটিটিএফ র বিক্ষিপ্তভাবে কেউ সারেন্ডার খাইকা কেউ মানজা খা কিন্তু বড় কোনো অ্যাকর্ড নই ফাইমাইয়া আপনি করি বংনি রেকর্ড এটা তাবক তে বসু তংখ টাইগার ফোর্স বাতে বত তংখ না এনএলএফ টি বাত তংখ আবো সম্পর্কে হোম ডিপার্টমেন্ট ন সাইমানাই আন সাইমানা কগিয়া আবো এবং তাও দাবি তুই ফেলাই না আবো তো বড় বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সে সালাই নাই আরো আং টিএসপি তাই ইন্টারফেয়ার খাইনাই না দফানি ইন্টারেস্ট বহুত চুক্তিনো তুই ওকে বহুত চুক্তিনি তুই সালাইখে হাইকেবা দফামা থাংজাকনা आंलाय खाखायो दिनै डेमोक्रेसी फलो खायै जों हयতো पलिटिकल पार्टी हिनै हिनजागो दिनै जारा सिलाय रंका बर तेकिजा पमलखे उग्र हिनजागो उग्र जाति त बात हिनजाका बर दफान बगि तेकिजा बेसी हामजाका तेकिजा एक्सटेंड खायरिका सिलाय दैका आं खाखायो बर जदि आर्टिकल 2 3 दियै डिमांड खायै yakti second ka hamunai amti package ba chenglakan no kable যেমন TNB accord sit tinta tui phika হ্যাঁ আর বংনি অর রিলিফ মানরু বংনা ইকোনমিকলি কিছা হেল্প খাইকা তো বংনে একটা স্ট্রং ডিমান্ড দো মানখা নে जों নিজেও স্বীকার মাখে বিজয় রাঘবন নেতৃত্বে অনন্ত দেববর্মন নেতৃত্বে সিট কথা বন্ধু খাই আর তিনি বড় जों नायो सीट तो मांखा ताबुक जेटा आं जे खाना माने आर्टिकल 244 ई निका या सॉरी अबैया ताबुक जे जनजाति मोर्चा रो 125 अमेंडमेंट नाकि एडीसी ताबुक 28 टा सीट 50 खाइजाक ना उइदिन दे एडीसी नगार 50 जाबा 60 टा बा खाइदोली 100 टा बा खाइदि निन जागा सले सीट चेपले बारे आन कोन फायदा करे आरानी कोन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करे तिप्रसा सिन गारंटी के नि डिमार्केशन से आने हाने वर राइट्स अबे आर्टिकल 2 3 2 फायका गाय ताबुक जे याक्ति सारानि दा हिंदम खाता मुंदका ना बहुत दे दाबिनि बितिते आबलान साइमिया अब आर्टिकल 2 3 न छानि फायका गल अंखा खैता